খাপানি যত তাতে বছর পুজানো খাওয়াই খুবই আমসগো তিনি জরানি কক পানো তিনি 15 তারিখ ডিসেম্বর 2024 সাল মারি তিনি কতর কতর কক তোমার টুবি হাই হাই জর বিবস্কাঙ্গ তঙ্গ আং সমীর কতর কতর কক তোমা হনি হিমমানিংখা নাজি খাপানি তাতে বুকুকসং তাকলাই ত্রিং বস্কাংনি 21 তারিখ ডিসেম্বর 2024 সাল মারিও ফাই তঙ্গ খাতংজাত কংমা লুকুরক जों चिनि तिप्रासा लुकुरक जेफ्रुपानो कुरुं कुथुम तंलायमानि कुरुं कुथुम चालायमानि आ तमुंनो न हामजागो ताई आब्रति फाइले तंखो तंथक न नायतुगै तंथनो रथारै जों हुकुम मुकुमुनो माथाङै आरगै तंलायो आबोनि बागैनो जे जागाव कुरुं कुथुमङो आरो जादुनि इंगो आरो कक बरक इंगो आरो चिनि दा बरक रि बरक चुम बरक कक बरक इंगो आबा हेकेनो त्रिं ताबो कायसा जतनि खावनो मारि इंगै तंरखा फियाबा जे हास्टे लेभेल स्टेट लेभेल नि पालायनाय हेकेबा त्रिं पालायनाय बागै जे याफां संसानायखा मुभमेन्ट फर कक बरक अ मुभमेन्ट फर कक बरक रकनो आसक साल स्टेट लेभेल पान्दा खाय फेमनि फेबा ताकलाय जुदा अंगनाय नि तिनि प्रेस मिट कायसानि बिसिंगि साखलायखा मुभमेन्ट फर कक बरक नि प्रेसिडेन्ट रोहित चन्द्र देबबर्मा जनरल सेक्रेटारि बिनय देबबर्मा ताई तंबायखा अर्गानाइजिंग सेक्रेटारि रतन देबबर्मा संरक तिनि बीपीएचआरओ हाबानक और आगरतलानि पैलेस कम्पाउन्ड प्रेस मिट खायमानि बिसिंगि बरक साखलायखा ताकलाय स्टेट लेभेल त्रिं कायजा गलाक ताकलाय स्टेट लेभेल त्रिं कायावै डिस्ट्रिक्ट लेभेल सब डिविजन लेभेल दिनि गोबां मा गामि लेभेल जागाव क्लाब लेभेल लगो कायजागनाय एके स्टेट लेभेल कायजाग या उमानि ओकलगो कौमा कारण फुलुबै तिनि प्रेस मिट खाय साय खनारका प्रेसिडेन्ट रोहित चन्द्र देबबर्मा बो बिनि जुक्तियो साय खनारका वाइ साजागमा ओलबो चिनि गोबां मा अर्गानाइजेशन र मथारक जे त्रिंनो हपुंगाइनो आसक साल तो काले फैयो फियाबा हपुंगाइ आ हपुंगाइ काइमेनो मुभमेन्ट फर कक बरकबो सपोर्ट खलाया ताम हिंबा कायसे स्टेट लेभेल काइ रेखा त्रिं इनका आरो बुइ गोबां मा पारान बरक निजिनि एरिया ओ त्रिं काइफानसे ओ स्टेट लेभेल मा नर थारबायो ताइ बोरै जेराय खनाय गोमा केफेंलायो ड्राग्स देन्डा चालायो हरगो गोमा केफेंलायो इनके आबाहायरक मानि रकनो कातिरा नांसिनाय ओंखाय त्रिं स्टेट लेभेल कायखेके अनि जागार बोझे तो फायके जानजा डिस्ट्रिक्ट लेभेल कायखले जानजा नगानाव से कायनोबा टेप साके नाय टेप सानोबा हाबि थुइमाम बायना सेरक ताइ तिनि प्रेस मिट नंबर 1 खा स्टेट लेभेल कायमन उखलगो हतुक सातुक खालिया बुइनो जानजा एरियाव जे कायमन आरो नायबाय दिहनि कबखा नंबर 2 उखा जे जानजा एरिया ओ नायखागाके आरो नायजाय थुइमानो जानजा नाय उनको इमानो 3 नंबर के हर आई कुन दिनो तिरिंटा कायबाय सिदि निबो साखलाय के तिनि मुभमेन्ट फर कक बरक आपनो कारिबो मुभमेन्ट फर कक बरक जेहेतु त्रिं कायमेनि 1994 बिसिनि सिमि काय फाइमानि ताबुकसन जरातै वाइसमेन लेलायाखो ताकलाय लेला सिनाय हनि हिमपानो बरक नुगै दंखो जे त्रिं पालायमानि एडिसिओ तो गसिमुं मानखानो फियाबा स्टेट गसिमुं मायाखो नंबर 1 गेप ताइ कायसा अंगांकाय जे चिनि तिप्रासा लुकुरंनि बिसिङो चिनि निजिनि त्रिं न हगाके बिसिकताल हुनै नक बुरुम बुरुम आवान चुवान चालाय तंथकसा तकसालाय कंपलसरी माने उ बांला नवबर्ष बा इंग्रेजिनि यानगाके पिकनिक चालायबा नगो मांस मुइहान आवान चालायो माहाय चिनि त्रिं बिसिङो हगा माके जत चानाय केरिखो जत पालायनि केरिखो आबा साजा यावै खानि केरिखो आबोनि बागै ताकलाय किसा सेमिनार एंनाय किसा आवान चुवान बो चालायसिनाय आबो फुड फेस्टिवल बो खायसिनाय आबोखे 22 तारिख 21 तारिखनि हरंके त्रिं कुनु स्टेट लेभेल निकालिया जे जागाव रिंजाखा मुभमेन्ट फर कक बरकनि आदुरो बरक आ रिंजाकमा जागावनो थाङै बरक स्पिसनाय बा त्रिं नि ककनो पिरनाय इनके आबाहाय हिनिनो तिनि कक मथुरनि पान्डाव रोहित देबबर्मा सार प्रेसिडेन्ट ताइ जीएस बिनय देबबर्मा साइ खानारका जे ताकलाय 1434 बीसीसी त्रिं नाय नरक लुकुरक किसा कन्फ्यूजन तंबायो आपनो दिन दाइसा सोंमानि बिसिंति सराय खालायका सेमानो से 1434 पालाय पाइमानि ताकलाय तामुइ 1434 पालायनाय इनके बरक सावो जे लेखायनादि सराय कक ताबुक 2024 नि बिसिङो सिनि जजारुफा त्रिं काइमानि 590 ख्रीष्टाब्द इनके ओइ जे इनकोनि बिसिं 2024 नि बिसिं 590 माइनास खायनायदि
माइनास खाइ ग्यान काके ओ जे 1434 अबनो फायन हनै ब साइ खनका बरमरं बिनय देबरमा तिनी प्रेस मिट खाइनि बिसिंति परके खनानि बगरानि तिनी पुलिन अकक तते कैसा जे एडीसी रगो सेमान मुखा ब्रक 1435 नि पालाय पाइखा ताकलाय तनरक 34 हगो ताम मेसेज नाय जतो लोकरम मेसेज यार इट इज अ काउंटिंग मेथड वेरी सिंपल उनका ताकलाय 2024 590 ख्रिस्टान तिब्रेरा चंगा काय 590 नि जस्ट 590 2024 590 माइनस करके ताकलाय जे कोयो बनंनाय वेरी सिंपल इंगे बरगाबो लाखातनि बक्साबो ब्रह्मे रंगा किसा मिस्टेक रो ताकलाय 34 नंनाय 34 नंनाय डिसेम्बर 22 हमबाय पांदा 22 डिसेम्बर पुला तालिम असानो जों इन हाउस प्रोग्राम खैनाय हिनि चुंगा सुका कतर ततां खैले जों कासकुनि फोखनाका ने जों जोंका 1434 तिब्र बिसिगतल पांदा के तसवा हुकुंगो रोखने इंगे चिन इनोगल प्रोग्राम अजरा फूड फेस्टिवल तंगनाय इंगे आवस 2 pm इनोगरेशन खैन बगै चंगजाका इंगे चिन इनोगरेट तंगनाय UTC नि honorable chairman and chief guest honorable welfare minister Tripura guest of honor honorable MDC Jang Bittuta Burma preside over president MFK welcome address assistant general secretary the both of thanks vice president MFK Gazagachini calendar wall calendar both the wall and desk calendar release khajangnai Chin is a magazine, yearly literary magazine, Holongma, Bovatino, release Kizmai. Gabon Yaglokai, 4 pm of similar Fanati Prayer exclusively, the Praranti. They also got the prayer historical background and what is it from Kata Hazaka, Boroni Bunti, Pizaka over Zulus, Lazanai. Over Yaglo 6 pm of open session. Jota there in the Borok prayers of a manzari. जे कोनो क्वेश्चन जे कोनो सुमु जे सिगामो जनो जों सिलायमो बनियाव बेचन 6:30 pm cultural program short cultural program 1 hour जे हेरेन टीचर पसुका folk based cultural program के तेगे चिन program all बिसिगता सालो खाइन तमनो blood donation के blood donation जों सालो किसा जतो जगनो बिसिगता पान्दा खाइमन बगे चारो किसा मन्थ बगे जों First week February was the blood donation program of the Rubinchini, Kaili, along the same Taklini short jet program. Come on, Tade Bukukchong, I get Dosrot Bobono, 22 तारिख नि सारसे त्रिंग नंगो ताल हिंगनि पुजानि साल ल आवन चन चालायमा बिबाक्सनो कगलामो सालायनाय आफुरु त्रिंग नो तुइ जे सोना मुसुनाय रक जतरो थाङै माननाय सोङै माननाय खा करेयावै खाम बिथिगियावै अकगनो प्रेस मिनि बिसिते साइखनारका मुभमेंट फर कक ब्रकनि जनरल सेक्रेटारि सैक्रेन बिनय देबबर्मा ताइ आरो प्रेसिडेंट रुहि देबबर्मा कक सामाव तंगो ब हके साइखनारका जे ताकलाय त्रिंग स्टेट लेवल काय आंमनि उक्लोगो तामता फेर ताइ लुक्रं बिसिगो ताम सिजामुं नांखो आकगरो ताबो आनिया फावो ओ जे त्रिंग रकजाक न कायसा कक तमा कासाय फाइका जे मिया हरो सबाबोंखा खुवाइनि रामचंद्र घाट 24 रामचंद्र घाट आमचायो एमएलए रंजित देबबर्मानि तिफांबाय त्रिंग काजिनि बागै जुगालि मानि फियाबा जे मेन रूट नेशनल हाईवे रूट नो कुसु कटमा के बेनार समानि आ बेनारक सिसिक जाखा ताबुक साजातै साबो सिसिक आसराय सराय सेमिया फानो केबनो खाचोङै तंखा एमएलए रंजित देबबर्मा बसाय खनारका किहासक बरक टंगो द फाने अमा हि सामरनो साजागिया बरक नो याका देनि साका ताइ केस बोरै जाने हिन साका केस रिङे हिनि जेतो साका बोंयागो बमुं थाङि सबायका आबा हेरो उखना इंगे ताबो त्रिंग नो बाहायनो आबा हि खलायमानि न तिनै ताबो एमएलए रामचंद्र घाट तो गनि काय नाय तंग खवायो एम सोहेल देबरो काय नाय तंग गयां एमएलए रंजित देबरो काय नाय तंग किन्तु एमएलए रंजित देबरमानि त्रिंग काजिनि जे बेनार के ताङि सिजाक अबुनु पुरगो कुम कारण तंगनो फरिकाय ब तिनि अ जे बेनार सिजाक मानो तिनि बेलाखेनो थामसि काजा साइखनारका हानि हाय थामसि कुरुंबा अ पार्टी मुनो चाजागियाङै क्लियर बिथाङा जों साननानै लायो मजों राजनैतिक बायजों
Sir, salkisa sewo bener kijing man tui lukur. Bosongni laibumani bisi katalno जों लामसंनार बागै नायथाव खालायनायनि बागै रामचंद्र घाट ट्रिं सेलिब्रेशन कमिटी ताकला यापिरि कराखे रमखा এবং চিনি ফাতারনি যতনি চিনি হাস্তেনি যতনি রিসাব করুংনো কারিব ফাতার হাস্তেনি রিসাব নাই করুংনো বসং তুমনান বাগৈ কিন্তু নাইথাव মো সানি সাতাनि সাতাनि মনে সেবা জাকা মিয়া হর অমন আয়ং দুইদিকিনো মনে চিরি রিজাখা অম সিমিয়া ও তা কাইসা সাবজুনাল অফিস গানানি আবনো বচি জাখা ক অমতি খাই কিছু বড় সামু সিতা তানাইরো অমতি নাইথাव ও চিনি লাইবুমানা না সিগমায়ারো বড় অমতিনো नासिगी मायंगनि बागै अमनो चिन काना चिंखा खालायो आहायपानो जों पुलिस न जानखा एसडीपीओ न जानखा एवं जों तिनि चिनि तरफ थेके चिनि कन्वेनर साहेब ब तिनि अबने एफआईआर ब खालायनाय हेंका जों नायो ट्रिं बिसि कटाल कसां कसां खालायनो नुंथन एवं अमो जे थेबा जाखा अ नेशनल हाईवे जे थेबा जाखा म चिनि हास्तेनि लुकोनो कारेब फातार हास्तेनि ब अ लामते साल बुरुम बुरुम न गोबां मा सत सत बरक लाइसो बरबो नुगै थांगो जे तिफ्रा हास्तेबो कायसा लाइबुमा अमने दै ट्रिं पालाय जागै तंगो अम जों हास्तेनो कारि फातार हास्तेबो आवाई कंमानि जराबो अमदि खायमानो जों ब्लाइकेन सेले म राजनैतिक गत दंगै मान ना जाति गत दंगै मा तामनि वानसु अम राजनैतिक गत बाबेया अ ट्रिं फेस्टिवल न दै गोबां मा केबें मा आसाइमानो गोबां मा आसाइरिनो नाय तंगो एके बरक न मन खलायखानानै जों खालायो एवं चिनि रामचंद्र घाटनि किसु बर इतिमयदेनो वानसुका अ सामुं साब खलायमान एवं साब खलायरि तनि अम चिना रामचंद्र घाटनि लुकर इतिमयदेनो साइमाका अबने न ताबुक जों मिडियानि बुसकांकै जों साना नायो अमदि सामुंनो जों जत लुकनो छिकलेंदि जों जतनो सेलांनो नांगो कारण ट्रि अम राजनीतिक दल खबर जागिया राजनीतिक बे त्रिजांनाया मंका चिनि दफानि तिफ्रा हास्तेनि लाइबुमानि नसे जों मोथाङै नारंगा बागै अट्रिं फेस्टिवल न जों खालायि दङ सार अमाय सामुखायनो नर सय सय जंगै जना हारमांखा अम सामुखायनो साबो खालायि दंखा जों कायसा आइडिया मांखा तबे जों बन राजनीतिक बाबे जेहेतु चिन म राजनीतिक संगठन जों खालायजागिया बा उनको खायजागिया म सामाजिक बाबे चिनि दफानि लुकरं न मनि सटिक जवाब दिनाय हिनि जों खालाय सर तिरिं रगो ताति रंनु गया आसु बस तिरिं खालाय दंमनि ताकलाय ताम बागै न जगा माने आदि सिरजांगा नांगा बबा हायसे वानसु अमनो तांगै चिजाखा साइमिया अमति कतर तिप्रासा बसंनि अमति कतर मा एक लाइबुमानि जे पान्डा अमनो केबो नायमाया एका आबुनि बागैना आं सानन नायो जे अमति सामुं जारा खाय दंना आं बरं सानन नायो अमनो नर मुथागदि म चाया म चिनि लाइबुमानि जों लाइबुमानो मुथांनानि बागैसे चिनि इतिहास न नारंनानि बागैसे जों अमति पान्डा खालाय दङ तिप्रासा बसंनि कालचार न मुथां नारंना बागैसे जों मति प्रसाद खालाय सार बाहाय जदि सि बरं न ताबो सिनि Ngai nuka nanarok MLA Ronjit de Borma case rani bekak tangi tongo abo hairok caya nai. Kabel tade bukokchong ang umia bosaka uskang bosaka je hasteo sara Northeast ni NEC abo ngake Northeast ni Council ni kaise tongo jemon Northeast ni joto state obnoti kaise committee khajak aro Northeast ni rajyo ni joto rajyopal joto CM haibai nai a Panda taklai Northeast Council ni je session panda nai taklai Tripurao gai puya eko 20/21 eko progabono nai nga Kerala Rajbari bahani beranya ni ni mukhyamantri to sing nai mane kintu tabuni schedulo aro Rajbari o unani kok mau unani kok salia berai simin nai ni le thangne thangdo to khai kok toma Home Minister Amit Shah kintu Gongma o jorabo Tripura haseo rajniti bodol hone khabai pano Home Minister kok saraya sairagya sanani bumamaya eba janja dabi simtei tongo bujo simisil chalai tongo janja dabi Home Minister Tripura phaisa bisia 5 minute bagi 10 minute bagi phano mala jeni sepnai togi mano a kok a budino no tini nakha IPFT kok Tripura samani ulono borok ni bisingti tini kok to mankha o belai kaham kok je borok tini agotala press club o kaisa kokcha mung panda khlaimani IPFT bodol ke o kokcha mung panda khlaimani ulono tini kok mothuner no ringei sai khanerka je borok ni kokcha jomani kok je borok Home Minister bai srapsan bagi phano boni dabi dawatei nai salanyen bagi sep sannai abo hai boni meeting o siddhanto ongkha tai tamo haseni montri okra ba BJP ni president befan borok kok salainai je
उनको होम मिनिस्टर बाई स्रापसा कक्सन बागी जरारि नै दाबी के तो तिप्रालेन तो सारे न फेबा तिप्रालेन बादेबो नांगि तंगमानि जरावै बाक्सा सानमु बंनि जमन 125 एमेंडमेंट बिल बा बंनि जे एको उंमानि मॉडलिटी कमिटी उंमानि आबनि कमा इम्प्लीमेंटेशन दंनो तिनाय बंनि दाबी दावान्ति ओ कक्सन हि साइखदा गातिनि प्रेस मीट खाइनाय आईपीएफटी सेंट्रल प्रेसिडेंट प्रेम कुमार रियांग ताई जे सपन देबमसं चीनी जे सेंट्रल पार्टी आईपीएफटी बाई गावजों जत डिविजन कमिटी ने प्रेसिडेंट सेक्रेटरी तै सेंट्रल नेतृत्व तै जत बीएससी चेयरमैन वाइस चेयरमैन तैजों पार्टी ने बर्तमान परिस्थिति न तैगै बा आगामी दिन जों पार्टी ने बाहायके चीनी खालामना जों बाहायके सामगामनाय अब तिनी विशेष आलोचना आंखा बीसी इलेक्शन कोनो ऑब्वियसली अब तो बीसी इलेक्शन तो जत इम्पोर्टेंट कारण तिनी 2016 जे बीसी इलेक्शन माने तिनी 2024 थांग बायरा नाय दंहा 25 फाइदा तिनी जराति बीसी इलेक्शन याखो अवश्य जों आसाबादि बीसी इलेक्शन दंगान बीसी इलेक्शन पार्टी आईपीएफटी जों जोंनि पार्टी नि होइते जों गाहाम पारफरमेंस खायनायनि बागै जों आंद्राव जतन नगजाक एबं सारा त्रिपुराबासी जतन सिगुनरावनि मीडिया माध्यमफोरनो जों जत सारा त्रिपुराव जतन आवायजों जे अब yang rabusago kau baru bersago je tawa timu ni salbaro parti IPF ni program salbar ma sakri mi अब सारा त्रिपुरा वो अब चले तो एकदम नॉन स्टॉप सर इनका जेहेतु बस का साला होम अफेयर मिनिस्टर अमित भाई शाह फाइट में हंसते हो नरक आईपीएफ टीम टीम गई माला जानी कोनो वांसु जागरो हाँ अवश्य चलती और वांसु का वो टॉपिक में बिसिक फांडे कॉक्स ना तीन ना चंग आलोचना खाएगा जे चुनाव चुनी यूनियन होम मिनिस्टर चुनी त्रिपुरा को फाइनल विशेष के नॉर्थ ईस्टर्न जो तो चीफ मिनिस्टर ते जो तो राज्य पालते गई वर्तमान दिन बांग्लादेश इंडिया की परिस्थिति में ते कैसा और मीटिंग नहीं नागो और उन्हें बिसिंगो फोनो चुन चुनी पार्टी आईपीएफ तीन तरफ थे के चुन कैसा बेरी थाने अपॉइंटमेंट नारगनानी चुन रेस्टा नाई तंगो चुन सीएम बा चुन एमपी ब्राउनी थुते के चुन कैसा जरा दिना उंथुम अब चुनी पार्टी में होती चुनी काबो में कोई तंगनाय जे चंबु किसा राजनीतिक भावे माने राजनीतिक आलोचना हो बबेक्सा कक सालायनानै चुनी दाबी तो दाबी सनद तो तै माबा अब तो पार्टी आईपीएफ तो साना कक करे जों तो अब सेपारेटिस्ट डिमांड तो चुनी तंगो न आबनि बिसिंगो पार्टी नि जेटा राजनीतिक भावे जे नांगकुक माने जे कावलां गोबांमा तंगो विगत 3 राउन्ड गोबांमा जों आलोचनानि बिसिंगो तिनि राति पेंडिं खालायजागो तंगो अमेटर रनतेगै बुफ्रु कार्यकरी खायनाय जेहेतु होम मिनिस्टर निथारिना जत किछु नोंजोंना बुफ्रु गमाय कार्यकरी माने कार्यकरी खायरनाय जों अब नायसिंजाक जों मकलावजाक जों जत तिप्रासा नन तिप्रासा एडिसि इलाकानो डेभलपमेन्ट खायनायनि बा एडिसि इलाकानो बसु जराते मा खायमान आइननि बिसिंते अब जे सरकार यासागै नाजा बा व्यवस्था अब अलरेडी प्राय शेष दिखे ना उनजा व्यवस्था नानन बागे किंतु तिनी राति कार्यकरी नि अब जों अमेटा रबते के विषय मालायनान बागे जों चाइतावनाय ता कैसे सोंताइंगो जेहेतु पार्टी नो बत्ती दुल तंनाय बा बिसि ब्रुम जनवरी डिसेम्बर कान्या कक बरक रुमान स्क्रिप्ट थि चबा नखलायमान नो थानाय बो बनो न बनु खामेबरा न बरो माने आबना तै दागबो स्टेटस तंग दागबो हाय हाय आंदोलन खरंति सामो नुगि दंस अवश्य अब तै थांनो सानख्रै जे माया सक्ता अब जत कोनो काने स्पेशली जों सेपारेटिस्ट त्रिपुरालेन अब तो चिनि मूल दाबी नो आरो बिसिंगो चिनि जेटा जेमन कक बरो रुमान स्क्रिप्ट अब तिनि आन्दोलनिया अब सेपारेटिस्ट इस्लाइस कामनि आन्दोलन रोमान स्क्रिप्ट न तिगै कक बरो बिजा आन्दोलन अब 2009 नि आईपीएफ त्रिपुरालेन नि आन्दोलन तिनि कामनि आन्दोलन तिनि जराते अब बुनियाखौ अब आं 2018 सरकार तो एमएलए तंफ्रुबो अमेटा रंगतिगि जो विधानसभायाव गावति सालायजाक गाव बरक बाय स्पीच नारगि जों गाहाम हामिया नफनो चिनि नफनो जों नाय परिचय रिसिनाय नि आखु जराखि उंनाय जास पाइथा कक सनमो समागावनो आईपीएफ टी बीजेपी 2018 फाइम पर 2019 125 एमेंडमेंट बिल न पास कर हजाका दाखनो दिल्लीव अब पास नि सपायाखौ अब आबनो जों जत्तन स्लाइ बख्रम हिंजाक पार्टी आईपीएफटी जत्तन स्लाइ तब जों बख्रम हिंजाक केन शुद्ध अब 2019 पास खा अब हायो बा कोनो कारण आपनि जे 5 বছরनि टार्म्स जे पास हिंजाक जिनिस तो कार्यकरी खायनाय एवं जों तिनि बीजेपी सेंट्रल उंथुं बा राज्यनि उंथुं जों बरनो सानार दङ दा सानानि जों थानि प्रुफ दङ 2023 द्वितीय बार सरकाराव फाइनाल प्रुफ बीजेपी आईपीएफटी नि जुरुआ निर्वाचन इस्तेहारनि सिरियल नम्बर बुसुगो अन्र खुलाव नायलाय सिरियल नम्बर बुसुगो दं ए जे जों सरकाराव फायगांके बा ओ थांनाय साल जे जोंनि पाइसुया साबुंनो जों
সরকার ফাইবারের লগে লগে পাস খাইনি নাই ফিরে তিনি দেব সরম থাকা তিনি খাইয়া আবার বাকি নির্বাচন বুট পাইনা নিছিবি দে আবার তীব্রাসান খানিতে কোনো মায়া দিয়া করে খাই দে না নিজে যে বুটও পাইগে সরকার খাইদানি আমার ওয়াসুকিতে তিনি বিজেপি বা হাফাং বিজেপি উঠুং ত্রিপুরা বিজেপি উঠুং আমায় ওয়াসুক টংখা আবার চুং Gainu khona IPF tini Central President Prem Kumar Riang sai khanaraka jaske pano chai toknai Home Minister bai kok sanen bagi dabi dawa sanmungati CPIM ni kok toma kia sawana CPIM ni tini Fort Khwai jela সম্মেলন Khwai district ni kothumung conference angka CPIM bodol ni ga bodol lo tini 23 জন কাইসা কমিটি জেলা কমিটি সংসদকা আর তাংফাং ni সাইজাকা পদ্ম কুমার দেববর্মানো ওকে 9 জন আনতি ইনকে জেলানি সম্পাদক মণ্ডলী ডিসিশন মেকার বরক সংসদ ইসলাম রাখা তেলেমুরা বখাকস্তেনি 66 জন তাই খোয়াই ডিস্ট্রিক্ট খোয়াই বখাকস্তেনি 59 জন পান্ডাও থাঙি মানজারিখা পার্টিও মানজাখা পলিট ব্যুরোনি আদং তাই আগিনি মন্ত্রী অক্রম মানিক সরকার পার্টিনি সেন্ট্রাল কমিটিনি আদং অগর দেববর্মা নারায়ণ কর রমা দাস ওকে রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীনি সদস্য রারাচরণ দেববর্মা তাই কোথুমলাইমুং পান্ডাও কগনার খা অগর দেববর্মা বাই মানিক সরকার কোথুমলাইমুং চেংমানি ফুরওনো পুলা বানাতি সাউইনাই বানাতি সাকা রমা দাস তাই ঠিক কথা থিনাইনো বরম ইয়াফারি কগনার খা অগর দেববর্মা নারায়ণ কর তাই রারাচরণ দেববর্মা সং থিমুং ন থিনে রমনো মুইতু খাই মানি কগনো পরীক্ষা অভিজিৎ দেব ওলো 11টা জ্বর সাধন কলাই ববনো তাংজাক কাইসা সাবসেন বাকি তাংজাক আবাহাই কাইসা হল নগো উনকো মথাও ni samung humurok khlaijaka tai thinerok no muitu khlaine kok saka polas bumik tai lamsuma koknarkha ogor deborma oboni mangplinor no ang punumnani asuk jora korikha mani sorkari kok kia khlaiman মানিক সরকার কগনারখা বসাখা যে গোবাংমা তাবুক যে সরকার চলি তংমানি বেবাংনো বরনি যে মুজুদি খাই তং অব গণতন্ত্র বক্রই গণতন্ত্রনি ফাতার মানে লামা ফেরি থাকা গণতন্ত্র বাই আবাকে সরকার চালক দং হইনে আবনো সবাই লুকুরকনি বাগै কাহাম সামুং তাङै সয় লামাও মাতু বনাই হইনে ব কগনারখা ইয়ান BJP no khapurna student organization ABVP rokni tini kaisa press meet khlaijaka press meet o pradesh adhibeshon ungnani kok saklai kha borok bwskangni 3 4 te 5 nokha saltam January 3 4 te 5 January 2025 o nokha saltam pradesh adhibeshon ungnai ধর্মনগর যে ইনকো পান্ডাও ইউনিভার্সিটি NIT TIT আবাই গোबां ইনকোনি ইনস্টিটিউশননি অক্রারক আদংরক মানজাকনাই নগর শাখারাव বহাই মানজাকনাই আর পাঁচটা ইস্যুরতি নাই বড় বিল সামনাই আর বিসিङ হদানি চায়াসুয়া টংমানি রাষ্ট্রনি চায়াসুয়া টংমানি সিসা মুংরনানি আপনো কারিবাহিনো traditional cultural awoto tongono tongo gabage phekjaknai manui lomui tongmani tai rungni je deramung rokno kasunani abai rokno tinai kwbangma issue tinai kok sapnani kok saklaika tini borok press meet khemani bisingtei parike ABVP ni khlainai tini press meet এবং আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অনেক অনেক স্বাগতম জানাই আজকে আপনারা আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে এখানে উপস্থিত আছেন। আমরা সকলে অবগত আছি যে বিদ্যার্থী পরিষদের প্রত্যেক বছর প্রদেশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই বছর আমাদের প্রদেশ অধিবেশন ধর্মনগরে আমাদের উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। এই অধিবেশনের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত ইউনিভার্সিটি, সমস্ত মহাবিদ্যালয়, সমস্ত স্কুল, NIT, সমস্ত জেলা থেকে, সমস্ত নগর শাখা থেকে প্রত্যেক স্তরের কার্যকর্তারা আমাদের এই অধিবেশনের মধ্যে উপস্থিত হবেন এবং এই অধিবেশন জানুয়ারি 3, 4, 5 তারিখ ধর্মনগর শহরে অনুষ্ঠিত হবে।
এই অধিবেশনের মধ্যে আমাদের বিভিন্ন ধরনের সামাজিক বিষয়, আমাদের রাষ্ট্রের প্রতি ছাত্রছাত্রীদেরকে তাদের যেন নেশন ফার্স্টের বিচার যেন তাদের মনের মধ্যে জাগ্রত হয় এবং আমাদের ট্রেডিশনাল কালচারাল নিয়ে এক বড় শোভাযাত্রার ব্যবস্থা সেখানে রয়েছে। শুধু তাই নয়, সেখানে আমাদের কালচারালমূলক বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস এবং আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন বিষয়, যেমন নেশার বিরুদ্ধে আমরা এক প্রস্তাব আমরা পারিত করব। সেখানে আমাদের সামাজিক বিষয় নিয়ে আমরা এখানে স্টুডেন্টের মাঝখানে আমরা এক প্রস্তাব আমরা সেখানে পারিত করব এবং আমাদের ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট, আমরা জানি বর্তমান সমাজের মধ্যে নারীদের এক যে সুরক্ষার ব্যবস্থার মধ্যে কিছু ত্রুটি সেখানে রয়েছে, সেই ত্রুটির বিরুদ্ধে নিয়ে আমরা সেখানে এক রেজুলেশন আমরা তুলে ধরবো এবং সেটাকে আমরা পাশ করাবো সের মধ্যে দিয়ে। এরকম বিভিন্ন 5টা টপিককে আমরা আমাদের বিচার করেছি বিদ্যার্থী পরিষদ। এই 5টা বিচার নিয়ে আমরা আমাদের এই অধিবেশনের মধ্যে আমরা সেখানে রেজুলেশন পাশ করাবো। তৎসঙ্গে এই অধিবেশনের মধ্যে ছাত্র ছাত্রী এবং প্রফেসররা এই অধিবেশনের মধ্যে উপস্থিত হবেন। এই অধিবেশনের রাজ্যের সমস্ত ব্যক্তিরা, বিশিষ্ট ব্যক্তিরা, সেখানে প্রফেসর থেকে শুরু করে প্রত্যেক ধরনের সমস্ত প্রাণ পদাধিকার থেকে শুরু করে রাষ্ট্র স্তরের পদাধিকার অবধি সেখানে আমাদের এই অধিবেশনে উপস্থিত থাকবেন। এই অধিবেশন মানে আমাদের কাছে একটা বিদ্যার্থী পরিষদ হচ্ছে একটা আবেগ, যে আবেগের মধ্যে দিয়ে কার্যকর্তারা এক নতুন দিশা তৈরি করবে এবং এই নতুন জোশ সহকারে আগামী দিন বিদ্যার্থী পরিষদের কাজ শুরু হবে। এই অধিবেশন শুধু কার্যকর্তাদের কাছে একটা অধিবেশন নয়, এই অধিবেশন কার্যকর্তার মাঝখানে একটা আবেগ, যে এই অধিবেশনের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যে নতুন জোশ এবং যে বিদ্যার্থী পরিষদের যে বিচার সেটাকে তুলে ধরার চেষ্টা বিদ্যার্থী পরিষদ করবে। এই অধিবেশনকে কেন্দ্র করে আজকে আমরা আমাদের যে পোস্টার লঞ্চিং অধিবেশনের, সেটা আমরা আপনাদের সামনে করব আজকে। এই পোস্টারের মাধ্যম দিয়েই আজকে আমাদের অধিবেশনের সূচনা হবে এবং বাকি আগামী 3 জানুয়ারি থেকে আমাদের উদ্বোধন থাকবে সেখানে, এবং উদ্বোধনের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সেখানে উপস্থিত থাকবে এবং 3 থেকে আমাদের শুরু করে 3, 4 জানুয়ারি এবং 5 জানুয়ারি পর্যন্ত আমাদের এই অধিবেশন চলবে ধর্মনগর শহরে। আমার নাম সন্দীপ শাহ, এবিপি রাজ্য সম্পাদক। এখানে আমাদের যে আগরতলার বিভাগের বিভাগ সংযোজক গৌরব ভাই, ত্রিপুরা প্রদেশের যে আমাদের রাষ্ট্রীয় কলামঞ্চ ইনচার্জ বোন সুস্মিতা, তোর সঙ্গে আমাদের আগরতলা মহানগরের সেক্রেটারি ভাই শুভ্রদীপ এবং আমাদের বাকি বোন রেশমি এবং আমাদের যে স্টুডেন্টস ফর সেবা নামে যে আমরা কাজ চালাই, স্টুডেন্ট ফর সেবার আগরতলা বিভাগের সিওয়াজলা এবং ওয়েস্ট ত্রিপুরার যে বিভাগ, এই বিভাগের যে কোঅর্ডিনেটর গোবিন্দ সেখানে উপস্থিত আছেন। বাকি আমাদের প্রদেশের প্রমুখ কার্যকর্তারা সেখানে উপস্থিত আছেন। জরানি কক পান্দানি বিসিংতি गोबांमा কক तुमारावनो चेरजागो साजागो फियाबा अ जरावो थुंग्रुनि हापाराव निलार तामनि हिनबा बरफ नि हामक्राय सामुं ख्रायनि बागैनाय गोबां कुकनो जेमन टिप्रा मथा बा आईपीएफटी बीजेपी बरफ कथाम कथालायजानि सरकार तो सरकारनि एङै तंखा किन्तु बिरोधी जे तंनाय हिनाय रक सीपीआईएम रक बरफ को दल सिनि चाबै तंगो किन्तु कुबुनि बदल जाखारि सीपीएम पार्टी रगो बा कांग्रेस पार्टी रगो कुबुनि आसे गोबांखे थांबाय दं कोनो कक्टमाख्रै बसकानि बिसि इलेक्शन ताइ बसकानि 2026 नि विधानसभा इलेक्शन बागै किन्तु अंखलायजागनो जतना जान्जे साउंग तांगो आबुनि बबाखनि करं जागा कक्सा पान्दागो ओंलायजे तंगो अब हाइतेबो कक्थुम याफारनानि सिगां फारिके ताबो किसा लेलामुं ताइ किसा आवायमुं खरायने बायदि औ चिनि किसा आवायमुंनिको মমতার চাদরে স্নেহ আর আদরে জড়িয়ে থাকো পৃথিবী আমার সাধনা ভালোবাসা স্পেশাল মানুষদের জন্য ম্যাজিক মশলা ফ্লেভারের মিস্টার নুডলস স্বাদ নাও ভালোবাসার। প্রাণমুড়ি সময়ের সেরা জুড়ি। खुलुमखा त्रिपुरा हास्तिनि जता लुकुराउनो धनतेरस ताइ दिवालीनि खाका हामताइ चिबाइया फारो धनतेरस डे दिवालीनि बागै सुवाना कमला अपर्टिंगि रिजागनाय 22 अक्टोबर नि सिमि 2 नोभेम्बर जराउ रांचा ताइ डायमंड नि बायनाव रिजागनाय दान बिदान अफार ताइ कटर खलाय चेंगजागनाय डायमंड नि एक्जिबिशन अ धनतेरस स्वर्णकमल ज्वेलर्स नि अंगै बम्पर लाकी ड्रॉ
1 lakh rangmari ni diamond ni necklace aboni logi mega lucky draw tai daily lucky draw bo tongnai joto mani paimani logio rangchang ni puisa logio kecham rangchang na shlai ketal hallmark gonang kanmane painani shape kaham tongnai धनतेरस नरक जतनी नुखुं जोंसा जांथुं जतनो दिवाली तै धनतेरसनि खाका हामया फारो हामबाय জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন আপনার চেয়েও আপন স্বর্ণ কমল হাসনানি হানি হাই নাম সুপিরো খবর দাতে বুকসম হাসনানি মন্ত্রকরা ডক্টর মানিক শাহ তিনি উদয়পুর কিসাসক জুদা জুদা তাংবতাং রগ্ন হলংথাই কাই রেখা ব কাইসাবাইনি ওয়াসিবাইনি গামারিয়া স্কুলনি কাতাল তাংজাক বিল্ডিং নো বাহাইনো কাতাল তাংজাক মুকো ভবন নো বাহাইনো ফিওগি রেখা আমন পরে উদয়পুর রমেশ স্কুল মাথ সংসদাগ পান্দাও মন্ত্রকরা সাইখিনা রেখা হামক্রাই নো উনকা সরকারনি নাসিক মুংকতর हास्ते हापां जे बेक्रेब नरगै हामक्राइनि साकाओ गोबांखौ फान्डुइ दङ ताक्लाइनि बाजेटआव 27 कोटिनि स्लाइबो गोबां रां बगजाखा आबाहाय डेभलपमेन्ट सामुङो मन्त्रिफोरा साका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आबनरगि बाहायनि हास्तेआव कासे कातालखौ शपिं मल सामजागनाय आबनि सामुं तांजागि दङ लाइट हाउस तांनायनि सामुंबो दादि दजागि दङ फेकजानाय केफेक गरै त्रिपुरा सामने नासिबायबो हास्ते हापां जत जेलावनो ड्राग डिएक्शन सेन्टार सामनानि बागै दाबो साबै दङ आबुन बागै डोनार मिनिस्ट्रिनि सिमिनो 200 कोटी टाका रां मानि पाइखा जे इनको एरियायाव ड्राग्स काटुनानि बागै कासिनानि बागै जे स्किमो सा मांनि हामक्राइनि बागै नाय हास्ते हापां बारजातैनि सामदां दङ एजीएमसीआव सुपार स्पेशलिटी ब्लक सामजागि दङ ताबुक हास्पाताल किडनी ट्रान्सफर किडनी ट्रान्सपारेन्सी रगनो बाहायनो सेबसाब जाका किडनी स्लाइडिया रगनो ओ बेलाइखे रांबायो 40 निसिम 45 लाख टाकासो रांबायो ओ किडनी को स्लाइडियानि इनका ताबुक थगरते हास्तेओ डेन्टल कलेज तो तांजि पैखा सामजि पैखा ओ कलेजआव थिनांगो डिग्री फरायनायबो सेब माननाय G+14 अफिस बाहायनो बिल्डिं तांजनाय हास्तेओ नबाहायके न आबनि तलाव खजो तो डिपार्टमेन्टनि अफिसार न बहायनो रुम रजाक बायनि हिनगोबो सावि खिनारखा इनकाय आबनो कारी बाहायनो मन्त्री अक्रा न कारी बाहायनो तिनि हास्तेफा इन्द्रसेना रेड्डी नालो नि बाहायनो थैरे माने पान्डा तिनि कासै फैका आबनि मांगलि तंगचिनि याफाव तिनि हास्तेफा इन्द्रसेना रेड्डी नालो कायसा गव थै रमुं पान्डाव मानजागै जे कक सामानि आबो न पुया माखरा गारनाय इन्द्रसेना रेड्डी नालो साका बरमनि लांमाव जतन से याफ्रम गतरंखा थै रमनि बिसिदि खरकसा साखामियानो मथांमनो ताइ एसोसिएशन नि थानिव इन्जिनियर अफ एसोसिएशन नि थै रमनि पान्डा बरन कबुखा थै रमनि लिस्ट खलाइनाय 3 मास पर खरसा तो रैमानो गाके ताकलाय ओ मासो जेरनाय र खालिनि बागि माने ताइ मास ताइ अन बर कमाके सलायनाय रुटिन हैके रेडि नै साइखनागा तिनि एसोसिएशन सुकान्त एकाडेमी अफ एसोसिएशन अफ सर्भिस इंजिनियर्स अफ त्रिपुरा नि फिल्ड सिसा बिसि नि कतल पान्दावनो अकक साइखनागा हास्तेफा इन्द्रसेना रेड्डी नालो फरिके तिनि बिनि कक सन्नागनि कि खरानिया बिदि मांगलियो involves a fresh medical checkup which can help donors identify potential health issues early on. To the service engineers community, I extend my deepest gratitude for your remarkable contributions to this cause. Your dedication, expertise and commitment to public service are inspiration to us all. Let us continue to work together to promote blood donation and ensure that our state and country have a safe and adequate blood supply. Let us recognize the inherent value
and dignity of every human life and strive to make a positive impact on the world around us. I have myself donated blood number of times. I have also donated my agri. Ke lukna haste pendra shere naloni ko khub khana kana tini mantrakra Dr. Manik Saha Udaipurni kaisa sarkari samuni kifil phaipro Gokul Nagar ni lamao khorsa borok dukhum mane bike fili dukhum mane tongjak nubunyai amjai lukurok no loglogi ringbai nyai o sak dukhum majak no bini convoy gari ewono karoi garani hospital thangi sogi rekha saknai rokno bahyo phone bai jati jati kaham saknai hamre nani bagai phone bahyo khaihoka bo sak dukhmanai rokno jati jati ham phani ni bagai nai koboka chuba chu khani ni bagai bahyo amjai lukurokno hambai rekha ora pokho satai klayo accident ngai 3 jona borok dukhman mani tai khorcha thimani bahai kaisa koktoma tongsin ya phawo obno opati mungno kicha khanai egrani tam party mung party kha আজকে দুপুর একটা 40 মিনিট নাগাদ আমাদের থানাতে একটা খবর আসে বাইক থানার অন্তর্গত কলসিমুখ এলাকাতে একটি দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। উক্ত খবরের সঙ্গে সঙ্গে থানা থেকে সাব ইন্সপেক্টর অর্জুন চাকমা স্টাফ নিয়ে ঘটনাস্থলে যায়। তার সঙ্গে ওই ঘটনাস্থলে ফায়ার সার্ভিস টিমও পৌঁছে যাওয়ার পর দেখতে পাই একটি ক্যান্টার মালগাড়ি এবং একটি মোটরসাইকেলের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। তো সংঘর্ষের ফলে ঘটনাস্থলেই বাইকে থাকা 3 জন গুরুতর আহত হয়। ওদেরকে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থল হইতে প্রথমে জোড়াগাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়ার পরে ঘটনা হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক 3 জনের মধ্যে একজন সুকান্ত হাজারি যার বয়স 28 বছর ওনাকে হাসপাতালে মৃত বলে ডিক্লেয়ার করেন এবং আরও 2 জন যার নাম কর্ণ দাস এবং অমল দেবনাথ দুজনেই কলসি এলাকার। ওদেরকে অবস্থা গুরুতর হওয়ায় ওদেরকে উন্নত চিকিৎসার জন্য শান্তিবাজার ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে স্থানান্তরিত করেন। আমরা উক্ত ঘটনার একটা কেস নিয়ে আমরা তদন্ত শুরু করছি। কেদর নখনা পার্টি বুংনো রগজা কাইসা কক্তমা ইয়াং সংবিধাননি 125 125 নং ধারানো অ্যামেন্ডমেন্ট খালাই পার্লামেন্ট সনাম ফিরে এডিশন ফান্ডনানি পটিশরিতে পূর্ব পিলাক 2টা ব্লক কতালখে সনামনানি খবি 9টা দাবি সাनै জুলাই বারিও হিমবতকতাই আচুগি কগলাম পান্ডা সংসালাইখা উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ জিএমপি তা গণমুক্তি পরিষদ তাই ওয়াইএ ব্লক বরং মথাকাইনি কবংবাই জুলাই বারিনি বাইপাস লাহারো হিমবতক খালাইমানি উলো দক্ষিণ জুলাই বারিতি হিমবতক খাই বাজার গরিওই আমচাইনি সিপিএম পার্টি অফিসকাঙো ও প্রথম লাইপ্রুন কগনারখা গণমুক্তি পরিষদনি সান্দির বাজার মহকামন তাংফাং পরিখিত মুরা সিংতাই দেবেন্দ্র ত্রিপুরা উলো কগনার লাইখা পূর্ণচন্দ্র ত্রিপুরা তাই তাংফাং নয়নমণি মুরা সিং চন্দ্র ইয়াংতে কক্তমা সিপিআইএম नि फिल 24 সাব্রম বখাকতে नि কথুমুং তিনি পাইখা মিয়ানো সম্মেলন চেংমানি তাই সাব্রম হিমবতক খালাই সিপিএম নেতা আদংরক তিনি ফনুক লাইখা হাফাং ফাদার বদলনি অজা জিতেন্দ্র চৌধুরী সিপিএম হাসে তাংফাংনি আদং সুদম দাস তাই বদলনি দক্ষিণ জেলানি তাংফাং বাসুদেব মজুমদার সংরক আর মানজাখা कप्लाई सालनो रक्सवै तिनी आसाम राइफल्स आगरतलानि हाफ म्याराथन संजाका खासिग्लाइमानि पान्डाव नारयक्रं मानजाक फाइकिया थुमुंताइ सिक्ला बेदेंनि मन्त्रि टिंकु राय कगलार प्रुब जे हदानो लांमा गनां खलाइ सनाम दिसनानि बागै बसाक बेलाइ खेरो काहाम नांगो के आ पान्डाव मानजाका पद्मश्री ओलम्पियान दीपा कर्मकार ताइ हाफ म्याराथन मानजानाय रं बाहायनो बखाब फानदोखा आसाम राइफल्स साखा 1971 बिसिव जुद्ध जराव भारतनि जे सिलाइ पाथाम गनां बदलनि कप्लाई मानि
abo joto bisipurno joja sangbotang bisinti palajagi tongo tini ke 600 jon nislebo gobang marathon khalimani bisinti tongthogoni sal palajakha keplai sal amsani lukurok khabasaran bagai jini hana hamjagnani wansuk mungrona bagaino o hanol hamjagai o tangbotang nei sai khanaraka o ingol BSF bro yang tini sipai jola jelani Sonomora thanani police taitiya sar kathalai naitugui 17000 sidi bufang tanka dipor 12ta jorao 3ta jora o ko tanglai mung jolikha Sonomora thanani moinama amchaini bolong kothugo teifango tongkha Sonomora thanani osi Joyন্ত Kumar de borei sub inspector Shibani Deporma tai sub inspector Jogobondhu Devrat Songrok khabar tade bukuk chong tabuk o khebo choliwi tongo kereng jagao advance Christmas banik go advance Christmas banik no tino chinia phawo kokma kaisa phaiso paikya abno tine em Runel Debormani manjak mumbai songjajakka kaisa panda kai pharike lepunga amchaini je advance Christmas tine Runel Deborma tamsaka khanani dikisa 14 तारिख एडिओ अब के इरुबो पुइला सेगा क्रिसमस आबुन उनासे जतो बरो थागना नै आबु जों क्रिसमस फाइलायो दिनि जों क्रिसमस फाइलामनि गंसा जागावया जों दिनि जामिलों सार्केल अक्समिनो मो आके क्रिसमस सेंलायो अकबिया आबुन स्लाइ सिकांनो गोबां बरो बाबाके मो पानलो फाइलायो क्रिसमस फाइलायो दे ऑल द क्रिसमस बानी Mani ada je borok. Disitulah kita ini, kaya ni kok salamani, kaya ni kok sanani, abang kita ini melawa. Besar mana nak harum tam tu? Apa ni program kaya ni kok salam. Kalau abang orang best kaya jenar mungkin tu orang kaya kalau sahaja kalau kaya ni kok tu nak pergi kaya ni. Tu jauh tu nak mani, Kristen orang ni nak mungno. Orang hai tam tam nang ko pakai man pakai anu pakai. Apa kaya tu jadi ini orang samung kaya ni. Apa kaya ni benefit ya? Ini personal samung sana ni bagi sini ya. Siapa? Sini nak pun pakai. Kaya tu ni kok satu ni apa sih? So yang Agartala Agartala City Baptist Church sebekati bahnya advance Christmas sebagai special kok Triprano saklaika manepor ni advance Christmas ni je nangkumani kok no saklaika Deacon Samuel Deborma kerana ni beri kok kisah. Lagi hamba yo kok Triprano channel dorbala belaka hamba ya paro sini nang mani jorawo borok aburo Cini joto do power tai cini society of no punugo bono bela bela kambai cini ni Christmas ni sekango bisa cini aku ni mo power borok paika kisi cha share kanya bagi au Jesus Kristo ase mano ruk sawi bisi burum no Christmas ni chang pala layo jara Kristo te bishasi do do 25 Desember abo Jesus Kristo asemani salni sengpal main kangklai asal Christian ruk sawanya kebangma torko biturko tabuk solio nogo jisunotai ba onano dorvio motobat notai ne torko biturko cholinayo sungtui kai tagai kromani bupang wapang sal tal no kha thukuri be bichar tonglai mani tomung sita tonglai mani bolai mani toklai mani khamai lai mani osungsaro juddho bigroho kabang ma kuplung paiplai ang tongmani aboni bekha kipilei kaitoni thani bekhar ngane okok hisaw change your mind poriborton khlainani kok hisaw kuno somoy pano bo dharma poriborton ni kok saya hamjanani nakarnani khairoknani chubanani okok se jona bible thro hanibagani norok nukna Christian jara bishasi rok kubi jara jisuna bishas khanyara polo khanyara boro kuno somoyo bible sana thangya boro gijanok soso jago chini pastor worker botha jago nora khana kana urisha o kansa gario procharak
tongmani bini busa khorabnai bora gario dawi sogoi beka kubuni dofani kubuni bishas khainarok bororok haifano bini bihi buthanai rokno aje gari sogoi bini busa no busaina buthanai rok khoma khairo abo buroni man male जों क्षमा खायनो एकमात्र जिसु ख्रिस्टनि थानि मानो नरक क्षमा खायनि नरक प्रतिशोध तानादि प्रतिशोध नानानै इंखा आनि थानिसे काइटरसे प्रतिशोध नाना बानाया काइटरनि थानिसे हानबागै फारि जिसु ख्रिस्ट असंसार खायनो समस्त बरकनि समस्त पापिनि बिनि प्रायचित्तन बागासे असंसार फायो अब कोनो धर्मया अब कोनो अमहाय माखायनाय उमहाय माखाया आबो बचन बरक न तामो साइक्लां लाखा मले आं नरने पापेनि प्रायचित्तन बागै कालबारि Gaithal tade bukokchong Agartala Baptist Church ni dikon semel da bolma saka je Jisu Kristo ke nakar mungni soi yapang nakar manani abose kokotor tai Kristan kaisa dharmaya abo kaisa slai mung no pujo sanai chini langmano kaitoni thanibo je kaiton lamati himnani abose chini sermu hini bosai khnarka Christmas ni advance Christmas no tine kok sala thangteni kalau tanda bukchong bukchong salon sini tring phai tongo Christmas phai tongo New Year phai tongo kotor salo tong thumung ganang ungthung aba hai ganang sal phai tung kemni saya su ya tonero bo sawi thangtung hamya saya tonero hamman ungthung aba hi tini kok kasari joran kok panor khlok rasiona ka kaisa kubuni kok tu phena jatona hambai